कैमरा खोलो, शूट करो, जैसा बने। ना इधर देखो ना इधर देखो, सामने देखो। मैं कह रहा इधर नहीं देखो, स्क्रीन पे देखो। बोलो जो दिल करे, आंख बंद करके बोल दो कि मेरा नाम विराट है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और आंख बंद खोलना ही नहीं। और হ্যালো এভরিওয়ান, আমার নাম সঙ্গীতা, আমি একজন হাউসওয়াইফ। আমার এটা প্রথম ইউটিউব চ্যানেল। তো এই চ্যানেলে আমি নিজের প্রত্যেক দিনকার দৈনিক জীবনের মুহূর্ত শেয়ার করব আপনাদের সাথে। তো আপনারা কাছে থাকবেন, ভালোবাসা দেবেন, লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। ব্যাস এইটুকুই, আর কি বলবো আমি বুঝে পাচ্ছি না। তো এটা আমার প্রথম ভিডিও বলতে পারেন। প্লিজ 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 আমাকে ভালোবাসা দেবেন, পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ। और बस क्लिक करके पोस्ट कर दो। पोस्ट करने के बाद कितने व्यूज आ रहे, कोई हैशटैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा टाइटल डाल दो, मेरा पहला सूट। फिर देखना कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने लोग तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं।